Jésus ne ira. Jésus ni dodo. Gloire à Dieu. Mujibe ma pomposo thème que mobe ennemi de Dieu. Mbabana do hodo hotai kento ma uton tonji. Mais quand il m'a obé keto. Mais ouais ma aussi kento le. Somme 68 verset 1 à 2. Somme 68 verset 1 à 2. Mia pobe me kawe ni ma obé keto ma. Mina kono mekal melewe kai ma aussi kento. Eleke milaten le benami adokuye mi ma gbani ma obé keto. Bon ne mina si wuli bonu mi dile bombo mi mana wa ma aussi kento. Oui, 1 2 3 mi dit Au chef des chants de David. Psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Amen. Ebe mau David e alo. David wera kodo e. Ebe mau cité. Edo mba uchite. Ne mi abe keto no jani. Bo kento tuele ni jai. Cité. Chite. Ne mi abe keto no kaka. Bo kento tuele ni kanya. Cité. Chite. Ne mi abe keto no sijo. Bo kento tuele ni roi. Mu glombe mia obe keto. Mu glombe keto nyolo. Ebe mau. Edo kento mi tome edo ma aussi kento le. Ça veut dire mau chando keto. Ekle podo ma de sudo kento. Glombe le premier cutamen. Ne mau do keto. Ça veut dire amegbeto de sia de do keto. Ene ndodo si se nu konton edo ma aussi do kento. Un kweto de budo kento. Eye ngu kwa plak banto. Ewe nu plombe nu konton. Eve gwanyi be. Nu e go wa indo. Ne mau cité ya. De ma uchite yo. Eye ibe keto kakana. Bo kento ton le. Ebe keto sina. Bo kento ton le no ho. Ebe keto jananyi. Kento ton le no jai. Ça veut dire wa amegbeto cha. Ekle do wekbeto de Ne so. cité ya. Eya chite yo. Keto wala janyi. Kento tuele na jai. Keto wala kaka. Kento tuele na ba Eye ya. keto wala si. Bo kento tuele na ho. Ebe mau cité. Edo ma Ne uchite. keto wala janyi. Bo kento tuele Ne jai. keto wono kaka. Bo kento tuele ni hlen. Keto wono si. Ye ni ho. Ebe sigbe azizo enea. Edo di yasiso do won. Nane wa bu. Blobo we ni bu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Na zizo va yia. Eya siso wa yo. Eva yie mi mba kpona E wa yo e sono moya. Mu prophétiser. Ndodo dai. Be keto wo. Do kento tuele. Sigba azizo enea. Yasiso do won. No bule mi Ye ni abagbe. busi bezanto me. Mu prophétiser. Ndodo dai. Be mi abe keto. Do kento tuele. Keto ke le foyer me. Kento de kwento tueme. Keto ke le doi ke wona me. Kento da soya no wa me. Keto ke site le contre mi abe santé. Kento e chite contre santé tu yo. Keto ke site le mi abe alongo donti ya. Kento e chite da lo no so tu e wo. Sigbe azizo enea. Yasiso do won. Noah boule mi abagbe me. E ni busi bezami tole me. Trois fois globe je reçois. Je reçois. Je reçois. Yesu ira o. Jésus donne me. Amen. Amen. Verset akemi hlen. Ma ho mi ha tin yo. Be ma wo do keto. Do ma do kento le. Eye ne site ayi be keto wa kakana. Bo yen chite o kento tole no gbagdo. Mujibe mi bobe mekawe nyi ma obe keto. Gbagbo mi ni do nu yo alo mi ni tuno me kento ma uton le. Amen. Amen. Ma wo do keto catégorie ameton e ma wo do. Ma do kento apako aton. Keto catégorie gbanto ke ma wo do a. Kento apako nu konton ma do le. Enyi ameyo ke mu ho ma wo jise o. E we me ma yi ma o sele a. Ne mi munyi ma obe vi a. Eya ma yi ma o vi a. Enyi abonsan be vi. Anyi a o vi si vi. Catégorie ton mo le o. Soit enyi ma obe vi alo enyi abonsan be vi. Anyi ma o vi alo anya o vi si vi. Ko de bude wa. Amen. Alléluia. Les Romains chapitre 5 verset 10. Romains 5 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Hoseto de sia de ya. Ise no de bo. To Yesu Kristo be ku ya ke be ku wa me. Bon Jésus Christ si ku me. Eye be réconcilier o kudo to a. Ewe wa ze we boto ko wa ho chado po. Do amede pepe ke munyi hoseto a. Mende bo ma ise no. Mu poto réconciliation ku ma wo. Mene ko do bo ha ma wa. Eye ebe amewa wo a. E do mene le. Ma obe ennemi onyi. Ma o si kento e. Nene verset aglon. Mo e ma ho do. De minyi ennemi. Va se de game ke ma Yesu e va réconcilier mi kudo to a.
Ne mu ni nene wa mia ma obe enemy emi. Mi kento nu ma o kaka ni wenu Jésus wa ze mi wa ho do po. Donc E ma ma o si kento mi. ke mu do hlen gan wa. Me de bo ma do hon gan. Le gbogbo me le ma o gbo a. Do gbigbo me no ma o gan. Keto eyin na ma. Kento eyin no ma o. Enti e be gbon le Jean chapitre 3 verset 16 à 18. E we zo do Jacques 3. E be ye be lo mi a enti e be don e be vi de ka be ne ba kodo mi ata. E do de yin wani viton we so me e wa kudo ta mi ton. Ame la ho eji si ala ho. Do me de bo na La di do ni. agbe ma fo. Me de bo na di lo ye me na do pe ma fo. Ame ke ma ho Yesu Kristo ji si wa. Me de bo ma yi Jesus se a. E wa ame wa le condamné. Un me ne o eyin we gbele do to. E je be mu ho ma obe vi aji si. Do ayi adi ni ma o si vi a. Donc ame si ame ke mu ni ho se to wa. Me de bo ma do pora to a. Ame si ame ke mu ni ho se to. Me de bo ma yi se no a. Amewa ma okpo na ebe ibe keto. Me ne o ma no mo e di kento to. Donc amewa we Bible ale gbon. Me ne le ko do ma o wo Ene de. ma o site ya. E do ma o chite o. Ola kaka. Ye na pa han ya. Gloire à Dieu. Hallelujah. Enti amenene wa. E we so me mo don Ne le. ha me ba nwu. E be o me wa fifo E no. o dokojo wa. Bo e wa do e ta Omo ko do me. tepe le sepe o. Ye me ne le do temero se ko to Parce que me. omunyi ma obe vi Do o. ye yin ma o vi o de. Ma we wa me si ame. Ma we blo me bi. Wa to Adam be to tetriji ya. Lo gbon Adam si toli vive utu o. Amegbeto anyi ma obe création. Be to aguzu ma o sin dida. Ame yo la ho Yesu Kristo ji Me si ya. na wa di ndo Jésus me Ma le. we va trona zuma obe Me vi. ne le we no aguzu ma o vi. Donc ne mi mu ho Yesu wa. Iya ma di ndo Jésus me. E wa ma okpo na obe ibe keto. O ma no mo we di kento to e. Bobe nya nya munyi ma obe keto. Ma no mo we di kento ye to no. Bobe nya munyi ibe keto lo. Do do yin kento ma o ton. Bobe nya mu le category ame o. Donc kuno catégorie ne me o. Hallelujah. Amen. Amen. Catégorie vegan. Akpa ko we go. Mila hale Matthieu 12 verset 30. Mina Matthieu 12 verset 30. Matthieu 12 verset 30. Matthieu 12 verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Matin glonambe nyamulon o. Va nyamuni ketona o. Nyamulon nya ogbo jamais. Ngude pe mule nene o. Asidonu mi do ayin wanu mi ha. Nka yin kento no Ameke ni ya. mulon. Me de ama yin wana. Keto be yin na. Kento yin wanu. Kento e ko yin we evo. Ameke mulon wa. Me ma yin wanu ya. Matin jinui na o. E si bada kwetu ya. Ameke matin jinui na wa. Me ma si bada kwetu ya. Evon e be la jina. Nyanya we na banu we. Enya e wa. Ho je ko ne. Simplement. Evo. Gloire à Dieu. Alléluia. Yesu bede. Jésus do. Ameke mu le kudomi ya. Me ma do ko ha mi ha. E wa e contrum. Un me o e sotami. Ameke mu fote na kudomo wa. Me mono ko ple ha mi ha. Ameke mu tu na kudomo wa. Me mono ba ha mi ha. Amewa e kakane. Me le no hanya nu we. Amele kakea. Me ka do nu hanya we. Ele kake. E do hin hanya we. Parce que mu le kudomo. Do e do ko ha mi ha utu. Mu le kudomo. E do ko ha mi ha. Parce que enyi ketona. Do e kento che. Fi aye hose togbogbo de wa. Ogena de PG ame. Fie ne we se no supo no je modi do me de yo ne. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc catégorie vegan. Akpa ko we go. Enyi ame aka omo priority na ma ube doa wu wanto wato. E we me de lebo ma no se ma usi azo do nu kon ni azo eton a. Ame wa wo. Me ne le. Ma okpona obe. Ma no mo yido. Omule tui kudo yi o. E me ne le kunu gba ha mi we o. Ame de pepe. Me de bu. Ke ma wo to amu hia na. De ma o to mo no che nu kon ni a. Ma obe wo. Ma o do we. Ke wan contrum. Un we so time. Enyi deka. E we ndoko. Evegoa. We go. Yenye ame de pepe kepe ngu wo amu dona me sovana ma ogbo. Kontra yibe ngu wo dona mo jona le ma ogbo. Ma o le po obe keto. Me de bu esi nu wi wa ma ton me wa ma o go a. E do di do e do. Me ne do me classe mi we. Me ne ma o si kento. Amen. Amen. Ngu fofo ya. Ho di do me we a. Ejebe ngu sia ngu ne wo ma obe vi enyi. E je do nu bi yo e we ma o vi yo. Eye lo ma wo. Wa yin wa no ma wo. Ejebe mi abe ngu wo patala nyi ngu yo ke la do amo sova ma E ogbo. je no nu wi wa tu le bini nu na to me wa ma o to e go yi. Amesia me kebe ngu wo ku de ba for dede o de na mo jona le ma ogbo ma obe amenwa
yebe keto enyi. Mende buesi nu wiwa no de merci ma ogon no de merci ma ogon ma do mene le ke to mi ton e. Enti amugblon le premier cuta. E we son do ro sisen konton. Be ehia be hosito a. E je no ise no. Mi la protéger mi abe hosi. Mina protéger ise mi ton. Eye mi la défend mi abe hosi. Bon mina défend mina jehundo tani ndidi mi ton alo ise yin Ne no mi. vie enyi na ma. E vi wi anyin mi o. Eje be acouvrer amama nye. E je do ani ba wi ni meche. Ewa efion be vie enyi na. E we kle do vi wi anyin mi. Ne ngbanye ame badacha. E na bo te mbeto nyanya. Eje be acouvrer ame badanyinyi nye. E je do ani ba wi nu menyanya yin che de yin o. Eye aji mo eke la to sokpede nti. Bo ana bali ana gbombo na gwa lo nu mi. Nka e mujibe maglon. E tena don de confine. Negbanyi be church angudo le church meke mujebe ne no emecha wo. Eyin de letter agun me be ma jero ni no me a. Amede mu nyana yiba avo vuvu o. Me de no nya fonfufu ton. Eye be la ba kan le gbanji o. Bo ena hiado kokota. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amede mu sona yibe ngu podio. Me de no zen ton kuji le. Asoba fi amebu. Bona ze khle me de voler Be roto. ngu nyo podio. Don chele kuji. Eye be la ho la nyana o Bo ya. ena yibona nyan wewe a. Alo e la yo be ame podie enye mi mu ko. Alo ena yiro we do peto kuji ayin akume o. Don hose to wa. Ise no le. De pepe ken gome masema no hose ame o. De bure nuku mo jenu me mana de gbon. De pepe ke doctrine o la to vovo De buwe si se ona gbon fokon e yo. mi do obligation. Mi de obligation. Be mi abe action o. Do afodi de mi ton wiwa mi ton le. La nya action o ke la protéger la défend Yesu Christo be ku do fonfon ke be fon. Enen wiwa mi ton le nan de mana bawinu Jesus ku de ku opo fon de fon ko. Donc mu jebe hoseto. E jero ise no. La so Yesu Christo be do ke be tasinamia. E na se Jesus an so de jodo nu mi. Church be nya. Abisa se ho. Asovana ameyo ke munyi hoseto. Bona ize inu koni me ma ise no le. Eye be la gblen façon ke amewa wa hose nyinyi ma gbajuro. Bo ena do ho alo pariwo menele o ise no yin e ton ina pe ko ise no Mu yin. jebe hoseto. E jero ise La so no. pastor de be nya. E na se pastor de si ho. Eye be la ba kaka e façon Bo de. ena wa iso ni ho ni alo pare. Le ameyo ke munyi hoseto Do bo. me ma ma ise no le asinu Eye be ko. ne de afonene to. Do yi gwe we de afo ni le. Amedia o ke mi ami le jibe nova ne mi anodula subo ma wo. Me de le de mi teru bi ba ni wa bo anokpo ka mi ni se O ma ma wo. gbava ma o go. Ye sana wa ma wo ko. Eye ameyo ke le hose ame. O me ka no ise o me. Eye wa be hose amu po jije O anyi ise chawa. no yin e to ma ko chicha yin a. Mi abe hunpopo Ho di do to ile. ku mi abe ngu owo. Onu wi wa to ko. Eten de ojo. E ke na de si. Va Bible be Ma ho ka do. amesia me ke be afodede. Me de buesi afodi de. De na mo to na le ma wo No me. de mesi ma ko. Amewa wa. Me ne le. O contre ma wo. Me ne konto O ba. mu le kudo yo. Ye do ko ba ma O mu wo. le tu kudo. Ye do gba he. Ebe amewa wa ye be enemy E onyi. do me ne le ke to mi ton e yin. Hello. Ah. Hello. Bien no vi obi nka pastor glon vivi bien. Quand bien me na kwa to yo. Do te papa ka do ti. Nka be glon. Ne ka do. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donne no vi nye hoseto enyi. E no vi che ise no anyi. Iye jagole jinye. Wa jagaru jichi yo. Nyama so sovana me ke munyi hoseto. Na ze ko to e bana ise ni me ma ise no ha. Alo ma ise no. Iye be la po mo la glon be o. Bueno. Mu ye glon na be hoseto enyi. Bo ena monu bo na do ho bana do e ye bana do ise no mi yin. Enyawa ke to le ngume ni ale fodi mi abe hose. Ko ne ton si ma ise no ene on si no me do nu ji kwi ise no yin mi ton e. Don ye hoseto be nyi. De ise no e. Ye hoseto mu nyi. Were so anyi ise no. Ke wa jebe ma ji mode ke nye kudu ami la régler mi abe E difference. je do ani balide bo ho do mi tenti on mi ni balide bo dogbo. C'est clair? Ni monu ku je me. Ne mi mu we nene wa. Ni ma block po mo. Ho. Nyangba le church won de. So na bi sare de na yu ya. Nke le funu. E te ka fine. Ine. Sure. Ame bleble. Me bible we. Ame do po na hode ya. Me dile no do ho de le tombo. Zideka na ese ya. Asono kwa so ko nya se yo. Anya be ame anegba no agbewu nwu anyi doiza. Ana mo do me no le no gbe tin won kwewe. Na zeton gble o. Iya ze to le hen gble. Ne vodu alo tron de o so gble o. Eyin vodun alo tron de hen gble na.
Eye va ma ogboa. Ba wa ma ogon. Ela tuka now. Ena tu kanwe. Ela hole wa ba lo. Ena yiwe si alo eton le. Ne ma obe jibibi va jiu. E ma o se ko me si kawaji to yo. Me ka ela ho. Me ona ko we gansi me. Enwi ke ho se to munya e won. Nwe ise no mo no to ane. Ovona zeto. Ye no di kesini asa. Ovona vodu. Ye no di kesini vodu. Vona tron. Ovon di Ou kesini. ma obe jibibi. Ou ma o si ko Va me ma o do jibibi. Lo ma o kado ko me si. Vivi a troisième catégorie. Akpakwe atongo. Que ma o yona be ketoa. De ma o no yoro keto le. Il a quoi le Somme chapitre 105 verset 15. Minamon au Psaume 105 verset 15. Somme 105 verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Wow. Bahlena mi akpatan tout le monde. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à les joints. À mes oins. À mes joints. Amen. Amen. Ebe ngbaso asika ame musi amina. Et donc madalo me insa mina o. Iye ngba wo von na prophète nye o. Bo ma wa nyanya to do dai do to chile wo. Amen. Amen. Catégorie ame ve be yo le funo. Ene nu vovo wewe do fine. Egblo ame si amina. E do me mi sa mina le. Iye be gblo prophète. Bo levo do dai do to chile. Mu jimbe le repeater dokiyo. E do horo po do ya me. Present for pastor mi zana ya so na be prophet. Suko pastor le no zan do dai do to. Be do ma odo oto. Do ma uzo ato. Ba monye ma odo oto de be gblo. E ma uzo ato kere do. Ebe ngbaso asika ame musi amina. E do madalo me insa mina le wo. Eye ngba wo von na ma odo oto. Lo ma wa zoni ma uzo ato le o. Ma odo oto ebe ngba wo von ne o. E do ma uzo ato e do weni ma wa nyanya do tuto. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Parce que matin ngbaso asika ma odo oto. Do asidalo al ma Ma uzo odo ato. oto de pekpeke aze latin do veve sese mewa ke wa me munyi ma odo oto nwidio. Ma uzo ato e azesi do versi se na hu ayin ma uzo ato de ganjia. Amen. Amen. Nka zela jile to ti me gbo. Ete azena baro to ti Nka mo. zela jile Patrick gbo. Ete azena baro Patrick. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ne trozu ma odo oto. Ya uzu ma uzo ato. Trozu amebu. A uzu beto Elle est levo. consacrée. Ado klando vo. Gloire à Dieu. Alléluia. Ebe ngbaso asika ame musi amina. E do madalo me nsa mina wo. Fifi amujibe ma fi ame iko si amina. Dion ba bona kla me sa mina yi. Mi ahle 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean 2 27. Eye la kwa be no be ame ko si amina munyi pastor be 1 ni Jean ole 2, glo. Ole glo ame 27. yo ke ho Yesu Kristo jise. Amen. Me sa mina ho edo me yi Jesus sele ho do we. Oui. 1 Jean 2 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements. Donc qu'elle no vous a be donnés. ame ko si amina. Eye do me sa mina. Ole glo ame ke gbogbo kokko eva jija yin le me. Ye do di do Point. me yesi se me ma o ton wa jija idoyi. Ame ke ho Yesu Kristo. Me yi Jesus se. Iba gbe me. Bezan do bezan to Gbogbo me. kokko eva jija na yin na me wa. Yesi se me ma o ton wa jija me ne me. Enti ebe gblon le 2 Corinthiens 5 17. E we so me do 2 Corinthiens 5 Bene 17. va Yesu gbo etrona zo ame E yeye. do yin wa Jesus ton awuzu nu dida yoyo. Ame yo va Yesu gbo. Me ne bo wa Jesus Wa wo ko. yo na be ame si amina. Me ne le we no yoro me sa mina Le yi. contest ya ame. Do conteste lo. Catégorie tongo ake ma o yo na be ibe ketoa. Akpako atongo e ma o no yoro ke to Enyi ton le. ame ya oke sona sikana ame si amina. E we me no dalo me ko sa mina le we. Ame yo jina vona ame si amina. Me no ba yanya ni me ko sa mina le. Ame yo jina be yo la gble ame si amina. Me no ba bona he me sa mina le ple. Donc e wo ya ke ho Yesu Kristo ji We se ya. me yi Jesus se yo. Ame de pepe ke le ji vona wa. Me de bo do nyanya to e ba we yo. Enyi ma obe keto. Me ne uzu ma o si keto. Ame gede gome now. Me bia go to me. Ma o kona ebe keto. Ma o no mo no me ne o keto mi to. Ame yo ke le combattre o. Me da wa fu ka we. Ma o kona ebe keto. Ma o no mo me ne no keto mi to. Donc catégorie tongo. Akpako atongo. Yenyi ame yo ke jina be yo la gble nwu yo ke ma o wole ibe vi o ba gbe ma yo la hen gble ame wa ma o be ame wa ye be keto. Me no ba do no e ma o blodo me de si gbesa me mi na he gble le o me ne ma o yoro keto mi to. Mais si tu
écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Wow. Ameo kenyi vinye o. Mais il vit le. Ameo setongunam. Mais c'est ton numéro. Dia zonlile monye Odi jia. zoni da liche Mani jile. ketona wabe keto. Na yi kento ni kento et ton le. Et ameo le compétition me kudo. Bon me kado ta so ya lo akpa kun ka ewe. Mandi ketona me Na wa. yi kento nu me da kwanto ewe le. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc me kanyi ma obe keto. Mais le wa ma aussi kento. Ma obe keto enyi ameke munyi hoseto. Ma aussi kento me ma yi se no. Eye ma ona odo. Bon ma na ya so. Eye ya to yibe ngu owoji be hendo agble. Bon ponu yi wa ye tonji ye hen so ni o Alo gede gome na. Alo bi ogoto me. Le ngu gome. Bodo nu klo. Le wo ngu si angu. Bodo nu biblo e. Be do anegble na. Bo aso to yo ni Be gbe. foyer negble Do na. kwento to yo ni gbe. Me kanyi ma obe keto. Mais ma aussi kento. Ma obe keto enyi ameke mu do Yesu. Ma aussi kento me ma do Jesus a. Eye le la me sese le yileva. Wado la me sien bodo yi bodo. Eye ngu ve amentia. Bon nu to do me u fewe. E so mi aba angu zanza. Eze nu si za to ede. Alo e hongu de le mi aba lo me. Alo yi nde la lo to Alo me. e ku afogome be Alo ko. hu afokoto e. Eye be so yi ngu otogbo. Be ze nu watogo. Be a paralyze. Do mi na klibo Be we. ngu de ne joleji Do o. de ni chero chito. Amewa ma uyona be ye be keto. Me ne le ma no yoro kento mi to. Eye bibla be. Bo ma E hodo. ma usite ya. E ma o chite yo. Amewa wa. Me ne le. Sigbe azizo ene Ki ya. asiso do ngo. Olabu. Ina bu. Ne ma usite ya. E ma uchite ya. Sigbe be ke le zoji ya. Ibe de da to chiro. Olasre. Ina sisi. Ça veut dire quoi? E wenye te. Wa be ngokpen ya. Unye eton. Ku ome. Nukuto me. Eye be la joy. E we na chere. Azeto de sia de ne la kuwa. Azeto de boyin na kuwo. Ekpenafu. Non c'est ouvert. Sindole. Si- Wadi maten blon. On tunde la de bon kasidoti hein. Parce que ne mo blon mi la chakanya. Doyin doti yo mina be hole. Engudo le ne le wa mede kwa anyabe azebe to dondon e. Undele de do medele wa we anatu no todi do azeton we. Muni wa pata on. En yeme bia. Wa 80%. Lo 80% Le eton. joleji ya. Ero jijero echi Eye ya. be anyabe do aze. Anatu ne dasi. Eye ma ole don ebe Bon to. mauro to toni we. Gloire à Dieu. Alléluia. Gapopo wa mi anyabe ma usite. Quand il connaît me amoro ma uchite. Eye ame wa le sre sigbe be. Bon menero si we di bero. Ke le zoji. Dia nis be o be de da Ma to ola jero. site le miata. Ma una chite do tami tome. Eye keto la sre jo le Bon abe. kento to ele na si beza. Ma ola site le miata. Ma una chite do tami tome. Esi ga siso ene ola boule mi De abagbe. azizaro we na busi beza to me. 3 fois globe je reçois. Je reçois. Ebe amede pepe. Ero medebu. Ke hoji nyese. De dindo nyeme. Dina zonli le monye Ono di jia. zoni na li chechi yo. Ibe keto. Kento ton le yo. La nye keto nye. Eno huzu kento che. Meka enya meke dina zonli le ma obe moji. Me we meno di zoni no ba usia li jile. Enya me do Yesu le We bagbe. me do Jésus do kwezanto me. Ame do Yesu a. Me do Jésus o. Ehlen 2 Corinthiens 5:21. 2 Corinthiens 5:21. Ele jojome. Ero jijiro Le me. ma obe nko. Do ma usin ko. Donc amewa wa. Me ne leo. Oso asikawa. Iye dalo ewo. Oso asika ma obe nkuvi. Yezi alo do ma usin kunji. Annonce de la chapelle constitutionnelle du Christ. CCC Akpakpa. Dimanche, premier culte, anglais-français, 8h. Deuxième culte, Mina, fond. Mardi, études bibliques, 19h. Mercredi, 10h. Culte de miracle, en Mina et fond. Jeudi, culte de miracle, 19h. Français, anglais. Veillée de prière chaque premier vendredi du mois à partir de 22h. CCC Glodjigbe. Mardi 19h, enseignement. Jeudi 19h, culte de guérison. Samedi 9h, culte de miracle. Dimanche 9h, culte d'inspiration. Veillée de prière chaque premier vendredi du mois à 22h.